la misma proporción. Venga, ya está, ya está. Venga, vamos. Venga, vamos. Se acerca el momento. Vamos, equipo frigio. ¿Qué tal? Venga, vamos, ya. Ya está. Bueno, venga, vamos. Ya está. Venga, chicos, chicas. Está en el caparazzi. Aquí también hay caparazzi. No me dio la de fecha. Alguien lo ve de caparazzi. Porque ya no está. Y nada, sí. Venga, Paco, pasa. Venga, va. Un aplauso, vamos. Ok. Digo, ¿Qué hacemos con el micro? micro? No va dentro. El micro. Si lo probamos sin y ya está. Sí. Espérate, no te sientes. We have to speak up a bit. Well, I'll speak up when I translate. ¿O quieres montamos un segundo micro? We stand too? ¿La silla más alta? La mata, sí. Pásame la silla de atrás. Y hay una ahí dentro. Sí, no, está dentro. Pásame esa. Sí, pero pásame esa también. Además has dicho una cosa bonita. Dice, bueno, vamos a estar nosotros también de pie, así demostramos que lo respetamos. Espera, mira. Sí, te parece. Sí, alta, ¿vale? Vale. Do you prefer high chair or standing? Sorry? Do you prefer completely standing or high chair? I prefer stand. Vale. Prefieres la... Toma tú. No lo quiero. ¿No? ¿Tú no quieres tampoco? Vale, bueno. Venga, de pie mejor. Venga, Estás de pie, yo no voy a sentar. Bueno, claro, pues vayamos reunido. Ahí va. Y digo yo una palabra. Sí. Bueno, a ver, muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias a las personas que han venido desde muy lejos hasta Cartagena, Zaragoza, El Ejido, Granada, un montón de sitios que han venido expresamente. Murcia, por supuesto, de toda la región, de las provincias
limítrofes para, a ver, un segundico, esto no lo vemos. ¿Dónde estaba? Sí. ¿Dónde me pongo yo? Nada, no, pero... ¿Así? Así. Y bueno, muchísimas gracias, que para mí ya sabéis que es un sueño tener aquí a Mircea, uno de los grandes escritores vivos de nuestro momento. Ya sabéis el amor que se le tiene en la montaña mágica a Mircea Castarescu. Gracias a Mircea, gracias a Diana, gracias a Oliver, que es el que va a hacer de presentador, traductor, un tío majísimo, que está allí en los Alcázares, y además también su pareja, espérate, Vaya José, que se trabajan de Morel. Un aplauso para Morel. Que nada, que lo disfrutéis, intentad escuchar, intentad apretarse todo lo que podáis, por así podemos, ¿vale? Intentad pasarlo bien. Y nada, que después, eso sí, nos pondremos con la firma, un poquito afuera para que haya un poquito de aire. 2 libros por persona, ¿vale? Venga, nada. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Es un evento muy importante. Normalmente una charla así yo empezaría con una introducción al invitado, pero yo creo que no es necesario. Aquí, precisamente aquí, creo que todo el mundo conoce a nuestro invitado, porque no creo que es posible haber tenido contacto con Vicente y no haber escuchado el nombre de Mircea Castarescu. Además, la librería, yo me atrevo a decir que es la librería que más copias de Solenoid ha vendido en toda España. Bueno, hoy se ha hablado de 10 veces más que la siguiente. Las que quieras, o sea, con diferencia. Sí, o sea que vamos a decir que de Europa la librería que más copias de Solenoid ha vendido. Just saying that this is the bookshop that has sold most copies of Solenoid in all of Spain. I understand Spanish. Oh, You don't have to translate. no? Okay. No, not at all. Okay, good. Yeah. Bueno, es eso, que es un honor tenerlo aquí, un honor para mí hacer la entrevista, así que muchísimas gracias, Vicente. It's an honor to have you here. Thank you so much. I don't know what this works. Is it work? I think it works. I think it works. Okay. First, I would like to say hello to all of you. I'm very happy, and I feel humbled with so many people in front of me. This doesn't happen to me very often. It's a proof of love and joy for me. And the first thing I want to say is that I have never seen La Montaña Mágica as a bookstore, but as a temple. It is a temple of culture and a temple of the book and a temple of literature. One of the most wonderful that I know. And I'm deeply grateful for selling so many copies from my modest books and doing so many wonderful things for them. Thank you so much, and I thank everyone that works here in this bookstore. Sí, dice que se conmueve a ver tanta gente y tanta muestra de amor. Y bueno, dice que nunca ha visto la Montaña Mágica como una librería, sino un templo del libro, de la literatura. Y bueno, gracias por vender tantas copias de sus modestos libros y por hacer tanto por fomentar su literatura. Voy a empezar por algo que creo que nos interesa a todos. Todos habéis leído, imagino que al menos Solenoide y seguramente algunas cosas más. La relación entre la realidad y, bueno, o la no distinción entre pues lo real y lo no real. Yesterday we
we're talking a little bit about the connection between dream and reality. In this bookshop, we had your translator, Marian, was here a few months ago, and she talked about the fact that Theodoros is your first true book of fiction, which is a very bold statement considering some of the things that happen in your books. Do you think this is the case? And if it is the case, does that make your other books autofiction? Well, she said so because I was saying sometime in an interview that actually Theodoros is my first novel, which is a rather strange thing to say because a novel is what you want to be a novel. You can call anything a novel. In the Romanian literature, one of the most interesting novels is only 4 pages long. It was an avant-garde writer and an absurdist writer called Urmuz, who wrote a perfect novel with everything that a novel should have inside, but only in 4 pages. So a novel is what you call a novel. And it's the same with a poem. A poem is what you want a poem to be. Le he preguntado porque hace unos meses estuvo aquí la traductora de sus libros, Marian, ha estado aquí y hemos estado con ella hablando de que Theodoros es su primera verdadera novela, la novela de ficción, que es evidentemente un poco extraño considerando algunas de las cosas que pasan en sus novelas. Entonces él dice que, bueno, que una novela es lo que cada uno quiere que sea. Hay una novela rumana de la vanguardia, del Urmuz, que la novela tiene solo 4 páginas. O sea, tiene todos los elementos que necesita una novela y es solo 4 páginas. Entonces, una novela realmente puede ser cualquier cosa, poesía, cualquier cosa que uno quiere que sea. So, if your books are autofiction, one thing that strikes me very interesting is that they are all written in the first person. Even the ones that the story is about someone else, the third person, there's always the presence of a narrator. Why do you feel the need to transmit yourself into your books? First I should say that for Theodoros, for my latest book, let's say novel or a novel, I think it's more a poem than a novel, like all my books actually. Yes. So for Theodoros, I used the second person. Yes. Que le he preguntado por el uso de la primera persona en casi todas sus novelas y el hecho de que la tercera persona, cuando él cuenta una historia de otros protagonistas, siempre hay un narrador muy evidente y ese narrador, pues, aparentemente es él. Y sin embargo, su nueva novela, Theodoros, para quitarse de primera a tercera persona, esa novela está escrita en segunda persona. Which is crazy. It is crazy. It was one of the hardest decisions I had to take because writing a 600 book in the second person is extremely artificial, and you risk that a reader just reads 2 or 3 pages and throws the book on the window. Que es un gran riesgo, fue una decisión muy dura de hacer el libro entero en segunda persona, porque el riesgo es que después de unas pocas páginas un lector lo tira por la ventana porque es obviamente muy complicado como concepto. It's extremely unusual for a writer to write in the second person. I only know only one novel written like that. It's a French author from the new French novel Le Nouveau Roman, who is called Michel Butor, and who
who wrote a novel in the second person. Es extremadamente raro encontrar libros en segunda persona. Solo conoce otra que es una novela francesa de Michel Buteau, But- que es todo en segunda persona. But I had to do this because the narrator in my book is not a usual one. It's not a human one. So I couldn't use the first person or the third person. El narrador de este libro no es el típico narrador, no es humano, entonces no podía usar ni la primera persona ni la tercera. My narrators are this time angels. Sí, en este caso los narradores son ángeles, And the angels have a special relationship with the humans, with the ordinary people. que tienen una relación especial con la gente normal. They only can address to the people from above to the mass, to the very small people under them. Que solo pueden dirigirse desde arriba a la gente de abajo. They stay on their silver clouds and say, you shouldn't do that thing or that thing. You are blamed for doing wrong things and so on. So it's an ethical voice. Que se quedan en sus nubes y van diciendo no deberías de hacer esto, entonces es una voz ética. It's because of that I decided to use the second person, which is a very dramatic way to address the other characters. Por eso decidí usar la segunda persona, porque es una forma muy dramática de dirigirse a los otros personajes. Was it as also a way of breaking away from your traditional way of speaking to the reader? It's not quite a breakaway in my work because my work has several directions. One direction which is very important, which is the main direction, but there are other branches in other domains, in other worlds, and so on. Que le he preguntado si esto también ha sido una elección o sea, hecho a propósito para romper de su forma normal de dirigirse al lector, y dice que no es del todo así porque él tiene muchas formas de hablar en sus libros, que la forma principal sí, pero también tiene otros ramos que va tocando. So usually I write about myself in the first person, and my most important books, I would say, like Segador or Solenoide, are written like that. They are actually autobiographies. Que dice que sus normalmente escriben esa primera persona, los libros Solenoide, Segador, que son una especie de autobiografía. The autobiographical element is particularly interesting because if you tell somebody, like Vicente does so often, to read Solenoide, it's an autobiography. But then when you open the book and you start to see certain things happening, maybe even Orbitor more, has more dreamlike elements. It's a little bit shocking at first to see an autobiography take this route. Why did you feel that was the best way to transmit yourself? As I also told you yesterday, for me the real shock is that people, and also many writers consider that our lives consist only in our daily lives. Sí, estuvimos hablando ayer precisamente de esta diferencia de la vida de día y la vida de noche. Le he preguntado
¿por qué ha decidido usar en lo que realmente son autobiografías, por qué ha decidido usar estos elementos oníricos? Y dice que efectivamente el verdadero shock es el darse cuenta que hay otra parte de nuestras vidas, Actually, we are much more complex as beings, que somos mucho más complejos como seres, but we tend to forget our dreams of grandeur, our Freudian Delirium, subconsciousness, and so on. All of them are actually part of our life. Bigger part of reality is that is which we cannot see. que nosotros somos mucho más complejos, que todos nuestros sueños o sí, incluso delirios o alucinaciones que puede pasar, son también parte de nosotros. So I don't make any distinction between what I dreamed and what I lived. I No. don't make any distinction. No hay ninguna distinción entre lo que él vive y lo que sueña. For example, in Segador, in a certain part of Segador, my mother starts to fly, like in Garcia Marquez, for example. Sí. She starts to fly because she discovered some butterfly wings which were huge. So she used them to fly like a butterfly above her village. Que en Cegador hay una parte en que su madre empieza a volar con unas alas de mariposa gigantes y empieza a volar por el pueblo. So for me, it's not a fantastic scene. It's reality. It's reality. I'm sure that my mother can fly. I'm really sure. And I'm sure all the mothers can fly. Es realidad, para él no es un sueño. Él está convencido que su madre puede volar y que en realidad todas las madres pueden volar. And on the contrary, the biggest part of my life, when I was a university professor, I taught at the Bucharest University, but also in Amsterdam, in Vienna, in Berlin, and so on. All those 31 years are for me a dream. I cannot believe I have been a professor. I have no memories from being a professor. En cambio, todos sus años trabajando como profesor universitario en Bucarest, pero también en otros sitios, en Ámsterdam, en Berlín, Viena. en Viena, no Berlín. Sí. And Viena. And Viena. Sin embargo, todos esos años son como un sueño que él no tiene recuerdos y no puede creer que ha estado tanto tiempo trabajando como profesor. Sometimes when dreams are used in novels, it's a way to unlock elements of the protagonist. Do you use the dreams to give a stronger insight into your inner being? Mm-hmm. Using dreams in a piece of literature, in a book, is a very risky thing as well. I remember that a critic said that any time when a writer uses a dream in a novel, he loses a reader. Porque le he preguntado, porque muchas veces en la literatura se usa el sueño como para dar unas pistas o una clave para entender más el protagonista o el personaje. Y le he preguntado si sus sueños en sus libros son una forma para entender más su vida interior. Y dice que efectivamente, lo que estoy totalmente de acuerdo, que los sueños en los libros son complicados porque, como dijo un crítico, cada vez que un escritor usa un sueño en un libro, pierde un lector. And this is true for most of the writers. Except for you. I don't want to say that. This is true for most of the writers because they make this distinction. When they insert a dream,
it's like inserting an advertising in the middle of an article, for Yes. example. Sí, que en la mayoría de escritores cuando ponen un sueño es como poner un anuncio, una publicidad en medio. But I hope I don't do this. No, I don't do this mistake. You incorporate it to Yes. the point that sometimes it's difficult to understand what is a dream and what is not. You are very true. This is what I do instinctively. So I don't have in my mind, from now on, I will be an oniric writer. I don't want to be any kind of writer, actually. I have to tell you from the first. Que no es que diga quiero ser un escritor de lo onírico. Él en realidad no quiere ser ningún tipo de escritor. So this kind of tags, this kind of compartments, postmodern literature. Que no le gustan las etiquetas. No, I hate them. No. I don't consider myself an oniric writer, a surrealist writer, a postmodern writer, a post-romantic writer. They called me all names. But the Yeah. good thing is that it's a combination of all those things. Yes, And also something new. and even more, I want to tell you very sincerely that I never wanted to be anything. Que dice, no le gusta que le llamen pues, un escritor surrealista, postmodernista, que en realidad nunca ha querido ser nada. I remember when, it's the classic scene in schools when the teacher asks the children, what do you want to become in the future? La típica escena de colegio que el profesor pregunta, ¿qué queréis ser de grandes? Because I was in my school in the 60s and 70s, last century, most of my colleagues, most of the children wanted to become astronauts. Como estaba yo en el colegio, o estaba él, perdón, en el colegio en los años 60 del siglo pasado, la mayoría de los niños querían ser astronautas. Or actresses, or singers, or Sí, o other things like that. actrices, cantantes o cosas así. But what you want to become, Mircea? Asked my teacher. Cuando le preguntó a Mircea qué quería ser, And I stood and could not say anything. Nothing came to my mind. no pudo decir nada, no le surgió nada. And many times the critics and the people who take me interviews ask me, when was the first time when you decided to become a writer? Muchas veces los críticos le preguntan cuándo te diste cuenta que querías ser un escritor. And I always say, I don't remember. I never wanted to become a writer. Siempre dice que no se acuerda, que nunca ha querido ser escritor. At a certain moment, in the most natural way, I started to write. De la forma más natural, empecé a escribir. But without wanting to be a real writer, to publish what I write. Sin querer ser un verdadero escritor, sin publicar. And even when I started to write in a professional way, it was the same. I didn't want it to publish. Sí, que cuando empezó a escribir de forma profesional, no tenía esa ambición de publicar. I was 23 when I first went to a very famous literary circle in Bucharest, which was called the Circle of the Mandi, because it took place only on Mondays. Que entró frecuentó un círculo of writers, yes? Yeah. De escritores que se llamaba el Círculo de los Lunes porque se veían los lunes. And the person who ran this circle was the most famous literary critic in Romania. Y la persona que lo llevaba era el crítico literario más famoso de Rumanía. He was like a god.
Era como un dios. If he said this book is bad, nobody read it anymore. Cuando decía que un libro no era bueno, nadie lo leía. And the other way around. Y al contrario también. And I had a reading there. I read a poem, a long poem, and he was amazed because he didn't know me. I was an absolutely unknown young writer by that time. Que leyó una poesía, un poema largo, y se quedó asombrado el crítico porque no lo conocía. And he asked me, what about you? I don't know anything about you. Have you published anything so far? And I said that I had never published anything, not even a poem in a magazine, nothing. I hadn't published anything by that time. And I also told him I don't have any plan to ever publish anything. Le preguntó si había publicado algo y le dijo que no había publicado nada y no tenía planes de publicar nada. So I was 23. Tenía 23 años. And even today I have a sort of a repulsion to call myself a writer. I don't like it. Y hasta incluso ahora tiene una especie de repulsión de llamarse escritor, que no le gusta el término. Yes, because when you tell the people that you are a writer, there is good things about other writers. Sí, que sí hablan de literatura en casa, no solo de literatura, pero sí hablan de literatura, pero muchas veces es marujear, no siempre cosas bonitas de otros escritores. But only to make fun, not with hatred, not with cruelty. Solo de broma, no de forma. And sí. of course, our gossip is targeted mostly towards our best friends. Y estos comentarios generalmente son de sus mejores amigos. And they do the same with us. Y ellos hacen lo mismo con ellos. One question I have, there's a moment that you say that, I'll read it now in Spanish, that the drama of your life, I'm roughly translating from the Spanish, started afterwards when instead of the book, I was forced to live real life. Que hay un punto que él dice, el drama de mi vida empezó después, cuando en vez del libro me vi obligado a vivir la realidad. Do you think there is a distinction between what you transmit in your books and what your books are autobiographies, some of them. Do you think there's a difference between what you transmit in those books and what you actually live? I think there's a point in what I live and in what I write where they come very close together and mix together. I mean, my journal, my diary, my day-by-day diary. Oh, yes. Que le he preguntado si él considera que hay una diferencia entre lo que, si sus libros son autobiografías, lo que transmiten esos libros es diferente de lo que realmente vive. Y dice que hay momentos que se unen en sus diarios. Actually, some people call me a poet, and some other people call me a prose writer. I also wrote criticism and many other things, essays. But actually, I consider myself an author of diaries. Que mucha gente lo llama poeta o novelista, ha escrito más cosas, crítica, ensayos, pero él se considera escritor de diarios. My diary is 52 years old now. You still do it? Su diario lleva 52 años escribiéndolo. I started to read to write daily notes when I was 17. Que empezó a escribir ese diario, apuntes todos los días, cuando tenía 17 años. And never stopped. And I still consider that
the best part of my work is this diary, which I continue to write, and I will continue to write all the time. Y considera que su mejor trabajo son estos diarios que sigue escribiendo y seguirá escribiendo. Do those diaries include your dreams? They include many things, but first I want to say that a part of it it's already published in my country. There are 5 very big volumes from my journal. Sí, que tiene, hay algunas partes, 5 volúmenes grandes de su diario publicados en Rumanía. I published them from 7 to 7 years. Every 7 years. Every 7 years. Que los publica cada 7 años. So the next volume will be in 6 years. Así que quedan 6 años para el siguiente volumen. And the people in my country know this rhythm. Yeah. Got accustomed to this rhythm, and they are patiently waiting 7 years to pass to read the other. La gente de the other Rumanía conoce ya este ritmo y esperan pacientemente 7 años entre volumen y volumen. Of course, I write the journal by hand, and I think it's a blasphemy to write a journal by computer. Sí, escribe sus diarios a mano y considera blasfemia escribirlos con el ordenador. Because writing by hand is a totally different experience of writing as compared to writing by computer. Escribir a mano es una experiencia totalmente diferente que escribir al ordenador. It's like a tattoo on your own skin. Es como hacer un tatuaje en tu propia piel. Each and every page is a tatuage. Cada página es un tatuaje. And this is why I used my handwriting even in my prose. Some of my books, and I think the best of my books, are written by hand. For example, Segador and Solenoide. Y por eso que escribe sus libros a mano, que algunos de sus libros, lo que él considera sus mejores libros, como Solenoide y Segador, los escribió a mano. And there's another influence of my journal over my, let's say, normal writings. The fact that I never edit anything. Y otra particularidad es que nunca edita nada. I have to tell you, believe me or not, usually the people don't believe me, but I have the proof. I have the original manuscripts. The original manuscripts. So they don't believe me usually that a huge book like Segador, which is 1,400 pages, have been written from the first letter to the last one without any changes. Sí, que la gente normalmente no le cree, pero es verdad que tiene los manuscritos originales, que un libro, por ejemplo, tan grande, tan voluminoso como Segador, se escribió a mano desde la primera a última palabra, sin editar. So it was the first draft, and Solenoide is also the first draft. Both are the first draft. Yes. And your editor, your publisher just published them. Yeah. They did not interfere in any way with what I gave them as a manuscript. Que los editores no lo tocan, lo publican tal y como él se los da. I'm a lucky person. Very lucky. From this point of view. Very yes. lucky. But you took a long time between the first, second and third volumes of Orbitor. Yes, I wrote the first volume, which in a way is the best in my opinion. No, the others are different, are very different. I wrote it, part of it in Bucharest and part of it in Amsterdam, where I had a 1-year grant. Porque le he preguntado que si es así, cómo funciona con Segador, que efectivamente hay una diferencia de muchos años entre los 3 volúmenes, y dice que la primera parte, que considera la mejor, lo escribió
en Bucarest y en Ámsterdam, que tenía una beca. Yes, I lost or I gained, I don't know how I should say, 3 years from my life with the first volume. Sí, que perdí o gané 3 años de mi vida, que no sabe si es perder o ganar, 3 años de su vida con el primer volumen. After that, I couldn't continue. I wrote some other 2 or 3 books, and then I started again to write Segador. Sí, que después de eso no pudo continuar, escribió otros libros, 2 o 3, y luego retomó Segador. I thought that the second volume was written in 4 or 5 years. It was a very hard work in Berlin, if I'm not wrong, and in Vienna, and maybe in Budapest, a part of it. El segundo volumen que le costó mucho, 4 o 5 years, Yes. que tardó 4 o 5 años en hacerlo, lo escribió en Berlín, Viena and Budapest. And maybe Budapest. A lo mejor I Budapest. can't remember. And after that, I couldn't write almost anything for other 3 years. Y después de eso no pudo escribir casi nada durante 3 años. Which is real torture in the life of a writer. Que es una tortura en la vida de un escritor. You get mad when you cannot write. Que te vuelves loco cuando no puedes escribir. And I wrote the third volume, which is the biggest, in only 1 year in Berlin. Y el tercer volumen, que es el más grande, lo escribió en un solo año en Berlín. And then again, I couldn't write for a long time. Y después de ese tampoco pudo escribir durante mucho tiempo. And after 9 years, I was able to publish another big book, Solenoide. Y 9 años después fue capaz de publicar otro libro grande que es Solenoide. Do you think they are connected, Orbitor and Solenoid? They are very different. They are really very different. Solenoid, Orbitor, Segador, is an horizontal book. It's a book about space. It's a book about, it's like, like those plants that grow horizontally. They have roots horizontally. And everything is connected, but in only one plan, horizontally. Que le he preguntado si considera una conexión entre esos dos libros. Me dice que son muy diferentes, que Segador es un libro horizontal, es como una de esas plantas que crece horizontalmente, que se van abriendo las raíces. Segador is a map, actually. It's a map of my brain, a complete map of my brain. Excellent. I like that Yeah. image. Que Segador es un mapa completo de su cerebro. As compared to it, Solenoid is a rocket. It's vertical. It's a demonstration. Sin embargo, Solenoid es un cohete, es vertical. It's much more coherent. Es mucho más coherente. It's not as imaginative, but it's like a mathematic demonstration. No es tan imaginativo, pero es como una demostración matemática. Yeah. Interesting. Segador was a Baroque novel, a very imaginative and very fantastic novel, while Solenoide is philosophical. Segador es una novela barroca, muy imaginativa, sin embargo, Solenoid es filosófica. In the middle of the second book, Solenoide, there's a moral dilemma. Sí, en el medio de Solenoide hay un dilema moral. It's the core, the kernel of my book. Sí, es la clave de ese libro. So you have a house on fire. Hay una casa en llamas And you can save only one thing from it. y solo puedes salvar una única cosa. And in that house, you find a baby, a very small baby, a few months old, who is crying, and
a huge masterpiece. For example, a painting by Rembrandt or by Vermeer or other huge painter. Que en esa casa encuentras un bebé que está llorando y una obra importante que puede ser de Rembrandt o Vermeer. And the moral question is, what would you save? Y If you could save only one thing. Y si la cuestión moral sería, si pudieses salvar solo una cosa, ¿qué salvarías? And a secondary character asked my first one, my most important one, what would you save? Si un personaje secundario pregunta al protagonista, ¿qué salvarías? And he says, I would save the baby. Y dice que salvaría el bebé. But why? Just because the baby, of course, it represents the future of all of us. ¿Por qué? Porque el bebé representa el futuro de todos nosotros. And because a baby can feel pain, a painting cannot feel pain. Y porque un bebé siente dolor, un cuadro no. And the other person continues to ask, but what if you know that this baby will become a serial murderer? Sí, y si supieras que ese bebé se convertiría en un asesino en serie, Who will bring unhappiness on the world. que crearía infelicidad. And he answered, I will still save the baby. Y contesta que de todas maneras salvaría al bebé. But what if you knew that this baby will become Adolf Hitler? Y si supieras que ese bebé se convertiría en Adolf Hitler. And he answered, still the baby. Y contesta que el bebé. Because Salvaría el nobody has only one destiny. Porque nadie tiene solo un único destino. The baby Adolf isn't doomed to become the huge criminal that we all know. Sí, es que el Adolf bebé no necesariamente se convertirá en el criminal que nosotros conocemos. Maybe if he had more love when he was a child, would have had another trajectory in life. Si a lo mejor si hubiera tenido más amor de bebé, hubiera tenido otra trayectoria en la vida. Maybe if he was admitted in that damned arts academy, Si hubiera entrado en la famosa academia de arte, we wouldn't have no hubiéramos tenido that murderer. ese asesino. So, as a principle, my character said that we will always have to be human. We need to save the humanity in us in front of art and other things that are always secondary. Sí, que siempre el personaje dice que siempre tenemos que salvar la humanidad en frente al arte. The Solenoid is a book that has a central dilemma and has what you just said now about Hitler, about how your life can change. It's almost like Borges' Forking Road. Yes. You have two alternatives. So if it is an autobiography, you are the successful writer compared to the writer at the beginning of Solenoid. Yes, I know what you mean. Borges, because you mentioned him, has a very beautiful story about an old man who is Borges himself. We recognize him. He cannot see very well. He has a stick, walking with a stick and so on. Goes in a park and sees a young man, 20 years old, sitting on a bench in a park. Porque le he preguntado el dilema, el concepto de dilema es un punto central de Solenoide, que en cierta manera existe como en Borges el sendero que bifurca, sí, así, ¿no?
Y dice que efectivamente Borges tiene una historia donde hay una persona anciana que va a un parque y ve sees a young person, y ve una persona joven. And that young man gets his attention. He thought that he knew him from somewhere, Y el joven le llama la atención, cree que lo conoce de algún sitio and he sits next to him. y se sienta al lado And he asked the youngster, "What is your name, please?" y le pregunta el nombre And he said, "Jorge Luis Borges." y contesta Jorge Luis Borges. So he was staying close to the young Borges, in a way, and philosophically traveling back in time. Y así estaba al lado del joven Borges, filosóficamente viajando en el tiempo. And they start to talk, and the old man finds out that the youngster was extremely different from him. Y hablando, se dan cuenta que el joven es muy diferente de él. The youngster was a socialist, had luminous ideas about the fate of humanity, the continuous progress, all sorts of this kind of utopias. Utopias, yeah. Yeah. Que el joven era socialista, que tenía ideas particulares sobre el futuro de la humanidad, de estas utopias. And of course, the old Borges, as we all know, was a conservative. Y como todos sabemos, el Borges mayor era conservador. And he was very sad after this meeting, because he understood that he betrayed the ideals of the young one. Y después de ese encuentro estaba muy triste porque había entendido que había traicionado los ideales del joven. It's quite the same in Solenoide, as you remarked, Es parecido en Solenoide, where there are two kinds of writers. que hay dos tipos de escritores. One of them could be me, unfortunately, Uno podría ser él, desafortunadamente, the author of the book. el autor del libro. A normal writer who plays the game, who makes small compromises, and so on. Un escritor normal que juega a ese juego, que hace pequeños compromisos, Who gets prizes, que gana algún premio, who has reviews, and so on. que tiene buenas críticas y tal. I think even publishing a book is a sort of a compromise. Que incluso publicar un libro es una especie de compromiso. And because of this self-hatred, I imagined another kind of a writer, an ideal writer. Y por ese tipo de odio a sí mismo, imaginó otro escritor de otro tipo. A pure writer Un escritor puro, who only writes for himself, que es un escritor puro que solo escribe para sí mismo, without having no intention to show what he does to other people. sin ninguna intención de enseñar nada a la gente. And I made this character as the main character in my book. Y hice que este personaje fuese el protagonista de mi libro. He, at the first sight, he seemed a broken writer, Al principio puede parecer un escritor roto, but actually he's the writer with pero majuscule, en realidad es el escritor en mayúscula, like Franz Kafka was, for example. como Kafka lo fue, por ejemplo. Kafka is the writer that I praise most, just because he wasn't a writer. Kafka es el escritor que más ama, simplemente porque no fue un escritor, He never called him a que writer. nunca se llamaba a sí mismo un escritor. He wrote not for publishing, but he wrote like his heart was beating and his lungs Needed were breathing. Sí, que escribió no para publicar, pero para hacer
latir el corazón y respirar a los pulmones. This kind of writer is the person who says I in my novel. Y este es el tipo de escritor de su novela. Solenoid is also about sacrifice. There's an element an important element of what would you choose. You mentioned it. Do you feel you've sacrificed something to become the successful writer? It's in my journal, exactly this topic. I sacrificed my life. Que le he preguntado, como Solenoide también habla de sacrificio, si él considera que ha sacrificado algo para poder escribir y ser un escritor de éxito. Y lo que ha sacrificado es su vida. Any artist, any writer, maybe any inventor, any person who is extremely obsessed with what he does in any direction actually sacrifices his or her own life. Cualquier artista que está obsesionado con su arte termina sacrificando su vida. Instead of living, you are a slave of your passion. En vez de vivir, eres un esclavo a tu pasión. And many times I have this dream of having been a very usual, a very normal person, a man without any features, as Robert Musil said. Que muchas veces sueño con ser una persona totalmente normal, una persona sin rasgos, como dijo Robert Musil. Fortunately for me, I really am that kind of person. Y afortunadamente realmente soy ese tipo de persona. I love to do things that everybody does. Le gusta hacer las cosas que hace cualquier persona. I love walking in the streets, seeing new places, having new friends, listening to music. Me gusta pasear, ver la gente, escuchar la música. I love. I have to confess that I love playing video games. Oh, yeah, really? I'm a gamer. Me gusta, me gusta jugar a videojuegos. I consider myself a gamer. Okay. Interesting. Yeah, and I take much knowledge from it. Y coge mucha información, mucho conocimiento de los videojuegos. And Maybe the oniric sense of it, yes. Perhaps. Maybe yes. And I do all kinds of things that each and everyone does and enjoys. Sí, hace las cosas que todo el mundo hace y disfruta. So I'm lucky because this is my nature. I don't have to pretend. Sí, tiene suerte porque esa es su naturaleza, no tiene que fingir. So a quote from Solenoid says, I'll read it in Spanish, but una cita de Solenoid dice, casi al principio, amo la literatura, la sigo amando, es un vicio del que no puedo escapar y que algún día me destruirá. You love literature, or the character? Like a the vice. Character, you likes literature, loves it. It's a vice that you cannot escape, and then one day will destroy you. Has it? Will it? I remember that Faulkner said sometime that all the writers from his generation failed. Everybody failed. Que Faulkner dijo una vez que todos los escritores de su generación fracasaron. And in a way he was right. We all fail. En cierta manera tenía razón, todos fracasamos. We all wanted to be Dante Alighieri. Que todos queremos ser Dante Alighieri. We all wanted to be Dostoevsky. O Dostoyevsky. We all wanted to be Homer. O Homer, sí, claro. Homero. But we are forced to be small writers. Somos obligados a ser escritores pequeños. Raising on their shoulders. Sí, encima de las espaldas de los grandes. They are giants, Son. and we try to
to step in their huge steps. que son gigantes y intentan caminar en seguir sus pasos. And if a real giant, which Faulkner was, could say this kind of things, I believe him. Y si un verdadero gigante, como lo era Faulkner, puede decir este tipo de cosas, pues lo creo. So, in my opinion, an artist, and in this case a writer, should be very modest. Y por lo tanto un escritor, un artista, y en este caso un escritor, debería ser modesto. Because he's not the real author of what he does. Porque no es el verdadero autor de lo que hace. Everybody is a portal through which a book come in this world. Que todo el mundo es un portal a través del cual el libro viene al mundo. We don't have any merit in it. We were born like that. Se nace así. Like all women give birth to children. De la misma forma que las mujeres dan a luz. So writing is a form of giving birth. Y escribir es una forma de dar a luz. We must not be proud of it, but very much grateful. Que no tenemos que ser orgullosos de ello, sino agradecidos. Creo que con esa imagen del escritor que da a luz a sus obras, que los trae al mundo, yo creo que es un buen momento para terminar. I think it's a wonderful image to end on. Maybe they have 2 or 3 questions. I think very fast. Bueno, imagino que todo el mundo querrá firmas. Si lo mejor sería el caso de ir directamente a ellos. Si alguien tiene alguna pregunta muy rápido. ¿No? Vamos a la... Why there are so many butterflies in your books? Ah, ok. ¿Por qué hay tantas mariposas en tus libros? So very shortly, because there's an explanation. Because the goddess of the soul for the ancient Greeks were represented as a young girl with butterfly wings. Que la diosa del alma de los griegos se representaba como una joven con alas de mariposa. Ok. Pues vamos a seguir a las firmas. Muchísimas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias a Vicente por haber hecho esto realidad. Hablamos de realidad, de sueños, pues aquí hemos tenido un sueño que se ha hecho realidad. Muchísimas gracias. Las firmas, 2 libros por persona, por favor, lo vamos a hacer fuera. ¿Sí? Sign outside. So it's a bit of fresh air. So 2 at best. Two, Books, yes. at best. Absolutely. Okay. There you go. Very good? Thank you. Very good. Both of you. Oh, thank you. Incredibly interesting. Excuse me. When you say that you write a book, I don't remember what book, between a city and another city. What kind of change? Well, your mind change in the journey of this. What was the way that you feel the change? The change. How did you change between one book and the next book? When you talk about... No. The same book, you change the city. when you change city. Between one book, when you were writing in different cities, how does that influence you? Not much. I write the same everywhere. I don't feel the differences. But I remember the cities, and after many years,
use them in what I do. Thank you. Very, very quick answer. Thank you, Vicente. Nada, Thank gracias you a so ti, much. de verdad. Oh, Nos vamos a poner fuera, ¿vale? Y ahí haces tú el... I have a napkin special for you.